आला हजरत हमारे हिस्से में आए और हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमारे हैं। आला हजरत जिनके हैं वही बोले, बाकी घर जाके सोच के बोलिएगा कल को। आला हजरत एक एक हाथ देख लो ताकि पता चल जाए वो और जवान होते हैं जो रंडियों के डांस देखने जाते हैं, ये वो जवान है जो मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए आए बैठे। सुभान अल्लाह। आला हजरत हमारे हैं, हमें फख्र इस बात पे। आला हजरत हमारे हैं। एक मौलवी साहब कहने लगे देखो जी कहीं अगर नाच हो रहा होता तो इतनी भीड़ होती, उतनी भीड़ होती। मैं कहता हूं तू 100 नचनियों का डांस देखने वाले को ले आ, मैं एक हुजूर की नात सुनने वाले को लेके आता हूं। एक हुजूर की नात सुनने वाले को लेके आता हूं। तो चेहरे मिला के देख, सुबह को डांस देखने वालों के चेहरे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी ने जूते मारे हैं, और नात सुनने वाले के चेहरे फजर में भी ऐसे होते हैं जैसे अभी फरिश्तों ने हौज़े कौसर से इसका चेहरा धुलाया है। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। बैठा करो जवानों इन जिक्रों में आके, बैठा करो इस महफिल में आकर के। ये रब का करम नहीं है? अब भी अगर हम इस महफिल में ना होते, कोई मोबाइल चला रहा होता, कोई गेम में लगा होता, कोई वीडियो देख रहा होता, कोई ख्वाबे गफलत में होता। ये करम है मालिक तेरा, तूने बिस्तर से उठा के अपने महबूबों की महफिल में बैठा रखा है। पर ना बोलने वाले भी बहुत थे, सुनने वाले भी बहुत थे। तेरे इंतखाब पे मालिक कुर्बान जाए, तूने हम गुनाहगारों को इस महफिल में इकट्ठा करके ये बता दिया है कि ये जितने आए बैठे हैं ये सिर्फ बरेली वाले के प्यारे नहीं, ये मदीने वाले के भी प्यारे हैं, ये काबे वाले के भी प्यारे हैं। मुकद्दर पे धनी है हम, अल्लाह ने हमें हुजूर को उम्मती बनाया है। पढ़े आला हजरत को। मुझे तो तकलीफ होती है, बड़ी जल्दी जल्दी खानकाहें बदल लेते हैं लोग, और खानकाहों के लोग भी बदल जाते हैं। जब कोई मुरीद नहीं था ना तो आला हजरत, और जब 100 मुरीद चंदा दे करके पीर पालने लगे तो कहने लगे क्या जरूरत है आला हजरत। मैं तो खुल के कहता हूं अब्दुल कादिर भाई टेंशन कोई नहीं, पाए मुरा लंग ने मुल्क खुदा तंग ने। हम लंगड़े नहीं है, अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। ना बुला एक जलसे वाला तो क्या हुआ, रोज हुजूर के नाम के हजारों जलसे होते हैं। कहीं भी जाएंगे बात तो उनकी कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। तो मैं तो इस बात को खुल के कहता हूं, खुल के कहता हूं हर खानका वाले से। आज कल जब कोई ना था ना तो आला हजरत थे, आज जब गाड़ी मिल गई और 4-5 आगे पीछे झंडा लेके चलने वाले हो गए तो कह रहे हैं आला हजरत की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं अगर आज भी आला हजरत से पीछे हट जाए ना, तेरे अब्बा के मजार की चादर उतर जाए। ये साफ बात है। आज भी अगर आला हजरत से पीछे हट जाओ ना तो चादर उतर जाएगी। आज भी आला हजरत को छोड़ देना कुछ पीर तो अगरबत्तियां बिकनी बंद हो जाएगी। आज भी अगर आला हजरत को छोड़ देना, एक चादर मजार पे नहीं मिलेगी, एक फूल डालने वाला नहीं आएगा। ये तो रब ने हम पर करम किया, आला हजरत हमें मिले। वरना जिस दौर में अजमेर वाले के मजार की चादर को शिर्क कहा गया, कलियर वाले की मजार की हाजिरी को बिदअत कहा गया, जब अजमेर जाने को शिर्क कह करके आवाज दी गई और मदीने वाले की हाजिरी पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तब उस दौर में बरेली की सरजमीन से अंगड़ाइयों लेकर के उठने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था, सुन्नियों मजारों पे फूल तुम लेकर के आओ, जवाज का फतवा अहमद रजा लेके आ रहा है। जवाज का फतवा इमाम अहमद रजा लेकर के आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं मसलक आला हजरत को समझ लीजिए, ये कोई नया मसलक, नया मसलक, नया मसलक हमारे बीच ही मेंढक पैदा हो गए। हमसे ही कहते हैं ये 5वां मसलक कहां से ले आए। मसलक तो 4 ही थे ना, इमाम आजम का मसलक, इमाम शाफई का मसलक, इमाम मालिक का मसलक, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक। तो मैं कहता हूं ये 4 भी बाद में बने, पहले तो एक ही मसलक था ना जो मेरा नबी लेके आया है। और अगली बात मैं कहने लगा हूं, सुने, आला हजरत जो मसलक हमें दे के गए वो सिर्फ अहनाफ का मसलक नहीं, वो सिर्फ शफाफे का मसलक नहीं, वो सिर्फ मालकियों का मसलक नहीं, वो सिर्फ हनाबिला का मसलक नहीं, बल्कि वो सब का मसलक है। और वो कौन सा मसलक है? वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। तवज्जो कीजिए जो मैं मसलक बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आला हजरत ने जो हमें मसलक दिया वो मसलक ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जुल्म।
इसे मसलक कहा जाता है। कई लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, मसलक इमाम आजम की तर्जमानी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। मैं कहता हूं नहीं, ये मसलक आला हजरत नहीं, मसलक आला हजरत यही है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा तो चैलेंज है आज भी दुनिया वहाबियत को, चिढ़ते क्यों आला हजरत से? अजमेर जाके भी भीख मांग लेते हो, कलियर जाके भी झोली फैला लेते हो, आज बिलग्राम शरीफ जाके भी बेटे मांग लेते हो। हाँ, मैंने बदअकीदे को ऊंचे पजामों को भी देखा बिलग्राम शरीफ में, ऊंचे पजामों को। ये क्यों आया? तू छुपा के आया, देख न ले का बीमार है, शिफा लेने आया। मैंने कहा इनके अब्बा ने तो ये लिखा है नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, फिर नबी के बेटे के पास लेने के आया, तो वो भी कहता अब्बा ही कह गया। लेकिन हम तो यही कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऊंचे पजामे वाले जब अपने घोंसले में होते हैं ना तो बकवास करते हैं, और जब औकात पे आ जाते हैं ना तो फिर नाक रगड़ते हैं। हाँ, एक गांव है डुंडवा बुजुर्ग, सुन्नियों का बड़ा पक्का गांव है डुंडवा बुजुर्ग, बड़ा मशहूर गांव है, कन्नौज में लगता है कि फरखाबाद में लगता है। इतना टनाटन गांव है, दो देवबंदी आ गए, 11वीं शरीफ की देगे बन रही है, आके कहने लगे ये क्या है? कहा 11वीं शरीफ है। तो लोगों ने देखा अच्छा 11वीं शरीफ से पूछ रहा है, डंडे निकाल के ले आए, कुछ कहा तो देख लेंगे। जैसी चुपके से उठ के चले ना, उन्होंने कहा ए, किधर जा रहा है? कहने लगे वुजू करने जा रहे हैं। बैठ बैठ, नहीं वो पाक की 11वीं है ना, बेवुजू नहीं खा सकता। ये फंस जाते हैं तो फिर वजू करके खाते हैं। ये इनकी पॉलिसी है, ये इनका दोगलापन है। लेकिन सुन्नी अकेला कहीं भी फंस जाए, हजारों के चुरमुट में फंसा हो, क्या तुमने तारीख नहीं देखी है? शेर पेशे अहले सुन्नत की तारीख पढ़े आप, फंस गए गैरों के बीच में, हजारों दुश्मन थे लेकिन डर नहीं, और डरते भी कैसे? बरेली से आवाज आती है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तवज्जो है सारे लोगों की, ये सुन्नियों की हकीकत है। और मैं सारे बरेलियों से कहना चाहूंगा, सारे आला हजरत को मानने वालों से कहना चाहूंगा, हमारा झगड़ा किसी से दुरूद पाठा का नहीं है। कोई करता है तो करे, नहीं करता पाठा तो ना, ये मुस्तहब है। समझ रहे मेरी बात? ये मुस्तहब है। नहीं पढ़ता सलाम खड़े होकर बैठ के पढ़ ले, पढ़। ये कहां लिखा खड़े होकर पढ़ते, ये कहां लिखा कि लेट के पढ़, ये कहां लिखा कि लेट के पढ़, कि नहीं 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 हुजूर के लिए खड़े होकर पढ़ोगे तो ये शिरक हो जाएगा, और कब्रिस्तान में जाके लेट के सलाम करता, वहां भी तो खड़े खड़े कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अपने मुर्दों को कहता है खड़े हो के तुम पे सलामती हो। तुम मुर्दों को कह रहा खड़े हो के सलामती हो, हम तो जिंदे को खड़े हो के सलाम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? पकड़ेंगे 4 नौजवानों को, चलो जमात किधर, चलो तबलीग करिए, तबलीग करिए, और तबलीग उधर कर जिधर दीन नहीं है। कलमे वालों को कलमा पढ़ा रहे हैं, जाना उधर जा, पढ़ा कलमा, फैला दीन, काम कैसे उठा के लेके जाते। इतनी बेगैरत कौम है ये। कोई नौजवान कहते मैं नापाक हूं, तो कह रहा ज़बान तो पाक है, चल, दिल तो पाक है, चल। ये नापाक खड़े हो जाते मस्जिदों में जाकर के, और ये सुन्नी होता है कि नापाक हुजूर पे दुरूद पढ़ना भी नहीं चाहता है। हम अदब वाले लोग, हम अदब वाले लोग, ये अदब सिखाया किसने? बोले किसने सिखाया?
आला हजरत ने सिखाया। आप तारीख का बाप पलट करके देखो, इमाम बाकिर का नाम अदब से लेंगे, इमाम जाफर का नाम अदब से लेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अदब से लेंगे। आप इनकी तारीख उठा करके देखें, इमाम आजम को अदब से बोलेंगे, इमाम अहमद बिन हंबल को अदब से बोलेंगे, गौसे आजम को अदब से बोलेंगे, वारिस देवा को अदब से बोलेंगे, साबिर कलियर को अदब से बोलेंगे, गरीब नवाज को अदब से बोलेंगे, गौसे आजम को अदब से बोलेंगे। लेकिन बात आला हजरत की आती है तो चेहरों के रंग उतर जाया करते हैं, इनकी नानी मर जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, रब ने जहां अजमेर वाले को वली बनाया है, वहीं बरेली वाले को भी वली बनाया है। जहां बगदाद वाले को विलायत दी है, वहां बरेली वाले को भी विलायत दी है। जहां वारिस देवा के मजार का एहतराम करते हैं, वहां सुन्नी बरेली वाले का भी मजार का एहतराम करते हैं। तुझे बरेली वाले ही से चिढ़ क्यों है? तो सुनो सुन्नियो, बरेली वाले से चिढ़ की वजह यह है कि बरेली वाले ने इनके चेहरे से नकाब पलटे और ये कहा, सुनो, अगर दाढ़ी में आए तो धोखा न खाना, मिसवाक लेके आए तब भी धोखा न खाना, तस्बीह लेके आ जाए तब भी धोखा न खाना, ऊंचे पजामे में आए तब भी धोखा न खाना, मौलवी बन के आए तब भी धोखा न खाना, कारी बन के आए तब भी धोखा न खाना, पीर बन के आए तब भी धोखा न खाना। कहा बताओ पहचाना कैसे जाएगा? कहा नबी को जिंदा कह देना, अगर चेहरा बिगड़ जाए लात मार देना, अगर चेहरा खिल जाए सीने से लगा के प्यार करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वजह है सारे लोगों की, तो आला हजरत से चिढ़ने की वजह यह है कि आला हजरत ने इनका पोस्टमार्टम किया। हाँ, कह रहे अच्छे मौलाना थे, लहजा देखो, हमारी जमात के लोग आला हजरत वली तो थे ही नहीं। क्यों? हवा में उड़ते तब मानता, बताना, हवा में उड़ते तब मानता। मैं कहता हूं आला हजरत उस शख्सियत को कहा जाता है कि जिसने जागते हुए माथे की आंखों से मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की है क्या तेरी औकात और हैसियत क्या है? तू बात करे उन पे, वो वली नहीं थे, खुदा की कसम वो वली नहीं वली कर थे। जिस पे नजर डाल दी उसे वली बना दिया करते थे, वली बना दिया करते थे। आला हजरत की बात बड़ी, अगर बेटे की बात करें ना उनकी, तो आज उनको मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। कौन मुफ्ती आजम? मुत्तकी बनकर दिखाए जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। किसी ने सरकारी मुफ्ती आजम इनसे कहा, आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के रोने लगे। हुजूर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर, रोए क्यों? कहने लगे जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। ये मुफ्ती आजम कह रहे हैं। और कैसे हैं मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम सरकार को आप देखें हैं कैसे। आप तारीख पढ़ें, मुत्तकी कितने बड़े, परहेजगार कितने बड़े। आज तो माफ कीजिएगा, मुरीद भी वही बनाए जाते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं। आपसे एक बात कहूं, जो घर आके मुरीद करे उधर मुरीद ना होना, तलाश करके पीरे कामिल मुरीद हो। इसलिए कि जो घर आके मुरीद करे दाल में काला है, और जिसे ढूंढ के तलाश करके थक के हासिल किया जाए वही खुदा तक पहुंचाने वाला होता है। ये भी अलमिया है। ढूंढ ढूंढ कैसे बच्चा कोई नया आया तो कामगिरी दरवाजे के कामन से वाबस्ता हो जाएगा, तो उसकी भी जिंदगी खराब कर देगा। गलत नहीं कह रहा हूं यार, ये कंडीशन है। पहले के लोगों की तारीख आप पढ़िए, 6-6 साल तक, 20-20 साल तक पीर की तलाश रहती थी, तब जाके कोई एक पीर कामे मिलता था। आज तो जहां डेला उठाओ वहीं पीर हाथ आ रहा है, जहां लोटा उठाओ लोटे से पहले पीर हाथ में आ जा रहा है। कौम का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा? हर 2 रुपए में ताबीज बेचने वाला है, हर 3 कदम पे डोरियां बेचने वाला है, 6-6 डोरी गले में है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। होगा कैसे नतीजा? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं ताबीज का मुखालिफ नहीं हूं, मैं डोरी का मुनकिर नहीं हूं। आज भी हम सीने में डालेंगे, आज भी गले में ताबीज लटकाएंगे, लेकिन शर्त यह है लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला ताजुश शरिया जैसा होना चाहिए। उनके ताबीज की तासीर यह थी, इधर कलम चलता था अल्लाह उधर तकदीर के फैसले बदल दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
فیضان اعلی حضرت محافظان مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نعرہ حیدری. میں جوانوں سے بزرگوں سے سب سے گزارش کروں گا، خاص کر کے میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک آگ بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے. اگر کسی کے سر میں درد ہونا اور کسی نیم حکیم کے پاس چلی جاتی ہے نا، نیم ملا کے پاس ہے نا، جو کتاب کھول کے فال کھول لیا، جسے فال کا معنی معلوم نہیں، اسے یہی نہیں پتا ہے کہ کتاب سیدھی پکڑنی ہے کہ الٹی پکڑنی ہے، وہ ایسے انگلی گھما کے نہ رکھوا دیتا، ٹھیک ہے، اور 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا. 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا اور کہتا سنو تم پہ جادو ہے، تم پہ جادو ہے. اب دیکھو اس کی تگڑم بازی دیکھیے، کہہ رہا تم پہ جادو ہے. عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ایک دم بہکاوے میں آ جاتی ہے. بابا صحیح کہہ رہے. پھر وہ بتا رہا سر میں درد ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. کا پیر بھی آتے ہوں گے، درد ہوتا ہوگا تلووں میں، کہاں یہ بھی. کا پنڈلیوں میں ایٹھن ہوتی، کہاں یہ بھی. کا کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا، کہاں یہ بھی. بابا بہت پہنچا ہوا. کا 3 بار کرایا گیا ہے. اب کہہ رہی بابا بتاؤ نا کون ہے. کا 786 اور دے. 786 انہوں نے اور لیے. کہہ رہا سنو رنگ سانولا ہے، قد درمیانہ ہے، بال زیادہ لمبے نہیں ہے، آنکھیں اس کی تھوڑی چھوٹی ہے، پڑوس میں ہی رہتی ہے تمہارے. لگوا دی آگ. لگ گئی، ہاں آگ ہی لگ گئی. ہر گھر میں اس طرح کا ایک بندہ ضرور ملے گا. کری اللہ یہ تو میری نند ہے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سر کا درد ہوا اور تم خاندان کا درد لے کے چلے آئے. سر کا درد 1-2 کلو فینیکس سے ختم ہو سکتا تھا، ایک ٹیبلٹ درد کاٹ سکتی تھی، لیکن یہ جو مرض اس نے دیا ہے یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے. میری بہن میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ یہ مت کیجئے گا اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے. اگر آپ کا شوہر کمانے گیا ہے، پرس ڈال کر کے میاں کے چکر نہ لگانا. بیماریاں جتنی میں نے بتائی ہیں یہ عورتوں کو عام طور پہ ہوا کرتی ہے. اس کے لیے کسی بابے کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی میاں کو بھینٹ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں خدا کا واسطہ خام خیالی کی بنیاد پر اپنے خاندان کو آگ نہ لگانا، رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کرنا. تیرے 2 جملے تیرے شوہر کو اس کے پریوار سے الگ کر سکتے ہیں، تیرے بچوں کو خاندان کا دشمن بنا دیں گے، تیرے بچوں کو خاندان سے جدا کر دیں گے. اے میری بہن بیٹی، تجھے خدا کا واسطہ اگر تجھے لگتا ہے تجھے کوئی آسے بھی خلل ہے، تجھے خوابوں میں جاگتے ہوئے کوئی سایہ دکھتا ہے، کسی بابے کے پاس نہ جا. وہ جو الماری میں رکھا ہوا قرآن ہے جسے 3 مہینے سے جزدان سے نہیں نکالا گیا ہے، آگے بڑھ کے غسل کر کے قرآن کو اتار، جزدان کی گرد صاف کر، اسے ماتھے سے لگا، ہوٹوں سے چوم، سینے سے لگا، رحل پہ لے کے بیٹھ جا. اللہ نے سورہ یاسین جیسی دولت دی ہے، اسے روز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر. جب مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھا کے اس کے صدقے میں اللہ سے شفا مانگ. خدا کی قسم تو اکیلی تلاوت کرے گی، اللہ تیری اکیلے کے صدقے میں پورے گھر کی بلائیں ٹال ڈالے. واہ واہ واہ. میں ایک بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں، دھوکے میں نہ آئیے گا. کیا یہ تباہی نہیں پھیلی؟ کیا گھروں میں آگ نہیں لگ گئی؟ کتنے گھر اجڑ گئے؟ کیا نند بھابھی کی لڑائی اور دیورانی جٹھانی کی لڑائی میں کیا بھائیوں کو جیلیں نہیں ہو گئی؟ عورتوں کے کہنے میں آ کے تم بھی ذرا غلطی میں تیز بازی جلد بازی نہ کیا کرو، سمجھایا کرو انہیں بھی. اور یاد رکھنا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو زور سے ہوگا وہی جو جن کا عقیدہ وہی بولے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ان ڈھونگیوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جا کے نا اللہ معاف کرے بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں. سنو بھائی، سارے سن لیں، ذرا نوجوان سن لیں، بہن بیٹیاں بھی سنیں. اتنے لوگ اتنی رات تک بیٹھے، اللہ کرے کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے، کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے. ایک کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی، جب برتن ایک چھنٹیا میں ہوتے ہیں تو آواز ضرور کرتے، وہ کھڑکتے. جب وہ کھڑکتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کے، جب ایک برتن ایک بار کسی سے ٹکرا گیا تو وہ برتن نکال کے تم نے باہر پھینک دیا ہو. پھینکا؟ بولو، پھینکا کسی نے نا؟
نہیں پھینکا نا, جب برتن نہیں پھینکتے تو 4 پیسے میں مل جاتا ہے, تو پھر لڑائی کی بنیاد پر رشتے کیوں نکال کے پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ رشتے نکال کے کیوں پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ ایک گھر کے اندر رہو گے, اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, بات بات پہ انبن بھی ہو جاتی, تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل دیکھنا پسند ہی نہ کیا جائے. مجھے بتاؤ کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی؟ نہیں نا. تو جھگڑے عام طور پہ ہوتے میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے, اور یاد رکھیں جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے. جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے, جن میں محبت نہیں ہوتی ان میں جھگڑا نہیں ہوتا. ایک بات بتاؤ, کوئی روڈ پہ اجنبی شراب پی کے ٹہل رہا ہو, کتنے لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں؟ کسی نے ٹوکا کسی کو؟ بولو, ٹوکا کسی کو؟ اگر میرا بیٹا شراب پی کے آ جائے میں منہ پھیر کے نکل جاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے نا, میں نہیں چاہوں گا وہ غلط ہو. پھر میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا, نہیں مانے گا تو تھپڑ بھی ماروں گا, کیونکہ وہ میرا ہے. اسی طرح میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا, اگر آپ کا شوہر آپ کو پردے کی تاکید کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. آپ کا بھائی آپ کو بے غیرتی سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. اگر بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ماں بے نقاب نہ نکلا کر, تو وہ تیرا دشمن نہیں ہے. وہ تجھ سے محبت کرتا ہے, تجھے رسوا نہیں دیکھنا چاہتا, تجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا, اس لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ تجھ پہ غیر کی نظر کتوں کی طرح نہیں پڑنی چاہیے. وہ تو یہ چاہتا ہے جس طرح جزدان میں قرآن محفوظ ہے, خلاف میں کعبہ محفوظ ہے, اسی طرح پردے میں تو محفوظ رہے. اس لیے تجھے روکتا ہے, اور تو نے اس کو کیا سمجھا کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے, اس لیے مجھے روک رہا ہے. پردے کی تاکید کرنا اگر شک ہوتا تو میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کی تاکید نہ کرتا. تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم شوہر کی نظر کے اندر ہم بے پردہ جو ہے اس کی نظر میں غیر معتبر ہے, اس لیے ہم پہ سختی ہو رہی ہے. تو سن میری بیٹیاں, تجھے بتا دوں, غیروں سے دشمنی کی بنیاد پر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا. آج تجھے بتاؤں, اگر جہاں تک بھروسے کی بات ہے, لا تاریخ میں کوئی جوڑا ایسا جیسا رشتہ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبھا کے دکھایا ہے. تاریخ گواہ ہے, جب مصطفیٰ کے وصال کا آخری وقت آیا ہے, آقا کریم بستر مرض بھی ہے, اور مصطفیٰ کے لیے بستر آخری ہوئی ہے, سرکار لیٹے ہوئے ہیں. آقا کریم نے کہا تھا یا فاطمہ, کہتی لبیک یا ابی, ابا میں حاضر ہوں. حضور نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی ایک بات پوچھو, کہا فرمائے بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا نے کہا تھا فاطمہ بتا تو سکی, جیسا پردہ میری زندگی میں کیا ہے کیا میرے بعد بھی ویسا پردہ کرو گی؟ اتنا سنا سیدہ کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہتی ہے ابا تیری زندگی کے بعد, تیرے جانے کے بعد فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں ہے, نہیں فاطمہ تیرے بغیر زندہ رکھے گی. اتنی بات کہہ کے پھوٹ کے روتی ہے. آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑا, اس کے بعد کہا تھا یا عائشہ, عائشہ میرے قریب آ جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ قریب آ جاتی ہے. لبیک یا رسول اللہ, سرکار میں حاضر ہوں. آقا کریم نے کہا عائشہ وعدہ کر میرے بعد بھی ویسا پردہ کرے گی جیسے میری زندگی میں پردہ کیا ہے, میری ظاہری حیات میں پردہ کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے, کہتی محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, عائشہ نے جیسا سخت جیسا پردہ آپ کی ظاہری زندگی میں کیا ہے اس سے زیادہ سخت پردہ آپ کے جانے کے بعد عائشہ کرے گی. اور تاریخ گواہ ہے, جا کے بیٹیوں کو بتا دو, جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا, ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی. آپ نے سہیلی سے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا آپ کی سہیلی ہو. اللہ اکبر, آپ کہتی ہیں اندر آ جائیے. دروازہ کھلا ہے. جب آپ اندر گئی ہیں, جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ سائے میں بیٹھی ہیں. اس نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا, آج سے پہلے جب کبھی آتی تھی تو آپ مجھے دروازے پہ لینے آتی تھی, آج تم باہر نہیں نکلی. حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ, میں نے مصطفیٰ آپ سے وعدہ کیا ہے عائشہ آپ کے بعد آپ کی ظاہری حیات سے زیادہ سخت پردہ کرے گی. کہتی سہیلی جب پہلے تو آتی تھی تو مصطفیٰ موجود تھے, میں جب نکلتی تھی سرکار کے دور کا ظاہری پردہ تھا, میں نے اس سے زیادہ پردہ کرنے کا کیا اہتمام کیا ہے. کہا کس سے پردہ؟ کہا میں سورج سے پردہ کر رہی ہوں. کہا کس لیے؟ کہا سورج کو غیر دیکھتے ہیں, میں یہ نہیں چاہتی ہوں جسے غیر مرد دیکھے وہ چیز عائشہ صدیقہ کا بدن دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आपको पर्दे के लिए कहना यह शक की बात होती तो मेरा नबी अपनी बेटी से कभी ना कहता, क्योंकि बेटी पे उनका भरोसा कितना था जानते? हुजूर ने फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और बाप हर बेटी को जिगर का टुकड़ा ऐसे नहीं कहता है। हुजूर ने फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका ने यह भी फरमाया था फातिमा मेरा टुकड़ा है, यह भी आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, यह भी मुस्तफा ने कहा है। हुजूर की चहीती लाडली बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि आयशा सिद्दीका आप बताएं अगर हुजूर को देखने को मन करे तो क्या देखे? आपने फरमाया खवातीन से सुनो, अगर हुजूर को देखना चाहते हो ना तो फिर हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा को देख लिया करो, इसलिए कि ये अपने बाबा की सबसे ज्यादा हूबहू है। ये हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटियों, अगर आपका भाई आपको पर्दे का हुक्म देता है ना तो फिर पर्दा करना, आपका शोहर आपको पर्दे का हुक्म देता है तो दुश्मन नहीं है, वो आपसे प्यार करता है, आपको वो गैर की नजरों में नहीं आने देना चाहता, आपको चाहता है कि वो आपको इतना चाहता, वो ये चाहता है कि इसे सिर्फ मैं देखूं और ये सिर्फ मुझे देखे, इसलिए तुम्हें वो रोकता है। और इसका मतलब ये नहीं अपने अब्बा से जाके कहूंगी कि मुझे कैदी बना के रखा ना। सुन, पर्दा क्या है जानते हो? पर्दा क्या है? पर्दा क्या है? जब पर्दे की आयत नाजिल हुई ना महबूब, अपनी बेटी और अपनी अज़वाज को हुक्म दे दो कि वो बाजार में पर्दा करके चला करे, तो हुजूर ने रात ही में हजरत बिलाल को हुक्म दिया जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो कि पर्दे की आयत नाजिल हो गई है, पर्दा फर्ज हो गया है, अब हर औरत कपड़ा ओढ़ के निकले। हजरत बिलाल बाजार में आवाज दे रहे हैं पर्दा फर्ज हो गया है, पर्दा फर्ज हो गया है, हर औरत पर्दे के साथ निकले। एक बूढ़ी ने आवाज दी बिलाल इधर आ। क्या बात है माई? का कब हुक्म नाजिल हुआ? का अभी रात को, हुजूर ने अभी भेज दिया। अच्छा इतना है मैं पर्दा? हाँ हाँ। तो उस बूढ़ी ने एक बच्चे को बुलाया, का मेरे घर दौड़ जा और जाके ना मेरे लिए चादर लिया, मेरे घर से चादर लिया। बेटे ने कहा मुंह घर जाके नहीं ओढ़ लेती? बूढ़ी ने रो के कहा अगर जाते जाते रस्ते में मौत आ गई तो कयामत में खुदा को क्या जवाब दूं? ये सहाबा ने पर्दा करके दिखाया। आज बेपर्दगी की हद हो गई। आज औरतें पीरों के पैर दबा रही हैं और पीर साहब हराम खोर जन्नत बांट रहा है। मुस्तफा की शरीयत को तोड़ करके जन्नत तो क्या, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत उसे मिलेगी जो दीन का वारिस भी होगा, मुस्तफा की शरीयत का वारिस। ये याद रखिएगा। हाँ, यहां तक कपड़े उठा के पीर साहब पैर दबा रहे। एक तो बड़ा बेगैरत पीर दिखाई दे रहा है आजकल, लाल वाला पीर। हाँ, चूड़ियां पहने पड़ा है और लाल दुपट्टा, लाल साड़ी। मैंने कहा आग लगाओ इस दुल्हन में। और हमारी कौम उसे भी चूम रही है, उसे भी चूम रहे हैं। और समझो यार अकलें मारी गई है। कभी तुमने बैल को गोश्त खाते देखा है? कुत्ते को घास खाते देखा है? जानवरों को भी पता कि हमारा ताल्लुक किससे है, फिर उम्मत मोहम्मदिया को क्यों नहीं पता कि हमारा ताल्लुक किससे होना चाहिए? चूड़ी वाले पे आ गए, इसे भी बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया है तो औरत बने घूम रहा है। भाई अगर वो ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो कोई निकाई करके ले आओ उसे, 2 लठ मार के सीधा कर लो। ओ भाई क्या कहे, हमारी कौम इनके पीछे पड़ गई। आप बताऊं तुझे पीर किसे कहते हैं, मुत्तकी किसे कहते हैं, परहेजगार किसे कहते हैं? बात मैंने मुफ्ती आजम सरकार की थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान जो आला हजरत के बेटे, उनकी बारगाह में ना एक बंदा तावीज लेने के लिए आया। जब तावीज लेने के लिए आया ना सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में, आपने तावीज लिखा दे दिया, उसने लिया, वो निकल गया। पहला दौर ऐसा था कि लोग कागज भी अपना लाते थे, वो कागज अपना लाया, उसने तावीज दिया और चला गया। कुछ महीनों के बाद वापस आया ना, हजरत ने फरमाया कहो क्या हाल है? कहा जब से आपने तावीज दिया है शुक्र अल्लाह का कोई दुख नहीं रहा है। कहने लगे तेरे तो दुख खत्म हो गए लेकिन मेरा दुख लग गया था। अल्लाह अल्लाह। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर कौन सा दुख? आपने तकिया हटाया,
और कागज का टुकड़ा निकाला। फरमाने लगे जो कागज तू लाया था ना, आधे कागज का तावीज हो गया था, आधा बच गया था। कम महीने बीत गए, तेरी राह में मैंने इस इंतजार में कागज छुपा के रखा है कि जब तू आएगा तेरी अमानत तुझे लौटाई जाएगी। ऐसे परहेजगारों की अल्लाह ने जुमलों में बरकत रखी है, ऐसे परहेजगारों। और फिर अल्लाह ने करामत का नूर बख्शा, ऐसा नूर करामत का बख्शा कि जो उनके वजू का पानी ले जाता था, मरीज कितना भी बड़ा हो जो उसके छींटे लगा लेता था, अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता। ये बेटा कह रहा है कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। कौन कह रहा है? वो बेटा कह रहा है कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। कौन? मुफ्ती आजम है। सरकार मुफ्ती आजम का कमरा है, एक तख्त पे बैठे रहते हैं, छोटा सा रोशनदान है जो रास्ते की तरफ से खुला है। एक मुरीद रात से गुजर के जा रहा है, रात में उसने देखा सफेद रोशनी रोशनदान से निकल रही है। जब ट्यूबलाइट का तसव्वुर न था, सफेद मरकरी का तसव्वुर न था, चराग की लाल रोशनी होती थी, सिर्फ लाल रोशनी थी। देखा सफेद रोशनी निकल रही है, उसने रुक करके चराग को देखना चाहा, उसने रोशनदान में झांका तो क्या देखता है? मुफ्ती आजम नीचे बैठे हैं, कोई बुजुर्ग तख्त पे बैठे हैं। अगले दिन फजर की नमाज पढ़ी, आया चिलम भर के लाया, कहता सरकार एक सवाल है। कहा क्या? कहा रात कौन बुजुर्ग थे जो तख्त पे बैठे थे? कहा तुझे कैसे पता चला कि रात आपके रोशनदान से सफेद रोशनी निकल रही थी? कहा वो रोशनी किस चीज की थी? सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं जा जा अपना काम कर। मुंह लगा था, उसने कहा जाना नहीं है, पहले बताओ वो था कौन? मुफ्ती आजम कहते हैं अगर पूछना चाहता है तो सुन, मैं नीचे बैठा था और वो जो तख्त पे बैठे थे वो कोई और नहीं बल्कि बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए थे। और फरमाया वो रोशनी उनके चेहरे की निकल रही थी। कहते कब कब आते? कहा जब मेरा दिल तड़पता है तब दीदार कराने बगदाद से चले आते हैं। ये कहते हैं कि आला हज़रत के बेटे को जैसा होना चाहिए ना सका। हाँ तुझे बताऊं अब आला हज़रत कैसे थके तो नहीं है अभी 10 मिनट है, बोलो सुभान अल्लाह, जियो सलामत रहो। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है, और जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना तवज्जो हुजूर की महफिल पे हो गई। ठीक है ना? चलूं आगे, अब बताऊं आला हज़रत कौन है, हम आला हज़रत को कितना मानते हैं और कैसे मानते हैं। सरकार आला हज़रत बैठे हुए, एक बूढ़ी औरत आ गई, कमर झुकी है, आके कहती है बड़े मौल साहब, जुमला देते बड़े मौल साहब, बरेली की लैंग्वेज, बड़े मौल साहब, इतनी बात कही ना बड़े मौल साहब। आला हज़रत ने फरमाया हाँ अम्मा क्या बात है? का थोड़ा सा काम था, आज ना 4 मरीजों के पीर को कैसे रोज था बदुआ देगा, बदुआ देगा, बदुआ अगर उसने घटा दिया कि जिब्रील आए थे सलाम कह के गए ख्वाब में, मैंने ख्वाब देखने खरीद थे। हाँ उसे अपने बाप का चेहरा दिखाई ना दे, जिब्रील दिखाई देगा। नए ख्वाब छाप रहे। आला हज़रत की सादगी देखिए, बड़े मौल साहब नहीं है, बड़े हजरत है। इसी वजह से आज दुनिया आला हजरत कहती है, इसीलिए दुनिया आला हजरत कहती है उनको। इसीलिए कहा बड़े मौल साहब का क्या एक काम है? कहा क्या कि कोई वजीफा बता दो। क्या कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बड़ी याद आती है, उन्हें देखना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। आला हज़रत फरमाने लगे अम्मा इस उम्र में कहाँ वजीफा कर पाओ। ये कह के चुप हो गए। उसने फिर कहा कोई तावीज दे दो। कहने लगे अम्मा तुझसे अपना सद नहीं संभलता, तावीज क्या संभालेगी। फिर चुप हो गए, अपने काम में लग गए। बुढ़िया की आंख में आंसू आए, वो इश्क करती थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। उसने कहा लगता है मेरा काम यहां भी नहीं होगा, रोते हुए जाने लगी। आपने फरमाया अम्मा ठहर, तो अभी बात खत्म नहीं हुई ना, आना। कब क्या करूं आके, ना तावीज दिया ना कोई वजीफा। आला हज़रत मुस्कुरा के कहते अम्मा यहीं बैठे बैठे अगर जियारत करा दूं तो, यहीं बैठे बैठे अगर जियारत करा दूं तो। देख आला हज़रत का अहले बैत से रिश्ता, जो अहले बैत को अपने बाप की बपौती समझते हैं,
جو حسینیت کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں وہ سنے حسین صرف ان کا نہیں، حسین سب کا ہے۔ حسین سب کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا رشتہ دیکھو، کہا ماں یہیں بیٹھے بیٹھے زیارت کرا دوں، تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ماں آنا بھی زیارت کرا دوں۔ ماں کو بٹھایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے چہرے پہ جو سر پہ رومال پڑا تھا وہ اٹھایا، ماں کے چہرے پہ ڈال دیا، کہا امی آنکھیں بند کرو۔ ماں نے آنکھیں بند کی ہیں اور کہا میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ دعائے ابراہیمی پڑھی ہے، درود غوثیہ پڑھی ہے۔ درود غوثیہ پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس وہ ہے تناقی سے ہے بری، اے راگو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہلے کی سب کچھ ان کے سناقہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ کہہ کے آپ چپ گئے اور ماں ہے کہ آنکھ نہیں کھولتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے امام نے کہا اماں آنکھ تو کھول ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا مولوی صاحب اگر رومال نہ ہٹاتے جی تو یہ چاہتا تھا میں اسے دیکھتی رہتی اسی حال میں قیامت آ جائے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور لوگوں شکر ادا کیا کرو اللہ نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا کیا۔ اور میں نے پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یاد رکھنا پوری زندگی بھی بڑے بڑے پیر بھونکتے رہے نا تب بھی اعلیٰ حضرت کے ایسے چاہنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کتابوں سے رضوی نہیں ہوئے، یہ جو بیٹھے میرے سامنے یہ مدرسوں سے رضوی نہیں ہوئے، یہ وہ ہیں جنہیں ماؤں نے گھٹی میں مسلک اعلیٰ حضرت کھلایا ہے۔ کتنوں کو الف سے باہر نہیں آتا ہوگا لیکن پکا رضوی ہے، کتنوں کو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہوگی لیکن پکا رضوی ہوگا۔ کیسے بن گئے یہ پتہ یہ چلا ماں نے چولہے پہ بٹھا کے بریلی والے کی باتیں سنائی ہیں، اور یہ تو پکا ہی ہے نا جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم حضور کی نعتیں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی سنتے چلے آ رہے ہے کہ نہیں؟ یہ بات اب سنو اعلیٰ حضرت کو۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف مشرک بنایا، کافر بنایا، میں کہتا ہوں زبان کو لگام لگا، اعلیٰ حضرت نے تبلیغ بھی کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اصلاح بھی کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سن، اعلیٰ حضرت نے اصلاح کی اور اسلام میں بھی لکھا، آپ نے لکھا سونا جنگل، ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے اس کا مصرع یاد نہ ہو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، چھائی بدلی، کالی حیدر والے لوگوں نے نہیں سنا شاید، آج یاد کر لو آپ کو، ورنہ یہ دو محفلیں کافی ہیں سننے کے لیے۔ چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو، جگایا کہ نہیں اعلیٰ حضرت؟ جگایا نا اعلیٰ حضرت نے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی مال کی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں چوروں کی، ہاں بھائی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیدار کیا، جگایا ہے، اور پڑھیں اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے نا اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے، ہر اعتبار سے۔ سوتے بھی تھے نا تو محمد کی شکل بن کے سویا کرتے تھے، یوں ہاتھ رکھتے تھے سر کے پیچھے سے، یہ میم بن جاتا تھا، یہ ہا بن جاتا تھا، کمر کا یہ حصہ میم بنتا تھا، پھر یہ حصہ دال بن جاتا تھا۔ اگر لیٹے ہوئے کوئی اعلیٰ حضرت کو دیکھے تو لفظ محمد نظر آیا کرتا تھا۔ ایسا عشق کسی نے کیا ہو تو دکھائے، کوئی ایسا عشق کیا ہو تو آؤ تمہیں بتاؤں۔ سرکار اعلیٰ حضرت زندگی کے آخری سال چل رہے ہیں، طبیعت علیل رہنے لگی ہے، ڈاکٹروں نے پرہیز بتا دیا۔ آپ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک بچہ آیا آ کے کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ کہ میری ماں نے مجھے بھیجا تھا، تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ بچہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، گھر پہ کوئی نہیں ہے، ایک ماں ہے اور ایک میں ہوں،
दावत कबूल है। जैसे उसने इतना काफर माने लगे, दावत हमें तेरी कबूल है। फरमाया क्या खिलाएगा? उसकी गोद में ना पालक का साग, चने का साग। उसने कहा यही बना के हम खिलवा देंगे आपको, है यही बना के आज खिलवा देंगे। तो आपने फरमाया मंजूर है। कब आना है? कब आना? बुलाने आओगे कि हम आ जाएं? आला हजरत का आप अखलाक देखें, आओगे बुलाने के हम आ जाएं? बच्चे ने कहा कल दोपहर हो जाए तो खुद आ जाना, माँ है और मैं हूं, तैयारी करनी है हमें खाने की। फरमाने लगे कबूल है। अगला दिन आया ना, दोपहर का वक्त हुआ, कहने लगे जफरुद्दीन कहाँ? चलना यार, कल एक यतीम दावत करके गया था, चल दावत खाने चलते। बिहारीपुर ढाल की बात है, उस यतीम के दरवाजे पे आला हजरत गए। आवाज आई कौन? कहा बड़े मौल साहब आए। कहा रुको अभी आ रहा हूं। आप बच्चे का अंदाज कैसे हालात है? कहा रुको अभी आ रहा हूं। हमारा क्लास मारे ना लगे तो मूड खराब हो जाता है। हजरत तुमने कहा कि ठहरो आ रहा हूं। आला हजरत खड़े, जफरुद्दीन भी खड़े, लोग देख रहे हैं। आप यहां कैसे? फरमाने लगे अपना काम करो, अहमद रजा अपनी दावत में आया हुआ है। थोड़ी देर के बाद बच्चा निकला और एक चटाई का टुकड़ा लेकर के आया और अल्लामा जफरुद्दीन को देख के कहने लगा लो बिछाओ और बैठ जाओ। बिछाया तक नहीं उस बच्चे ने, अल्लामा जफरुद्दीन ने टुकड़ा लिया और लेकर के बिछा दिया। आला हजरत भी बैठ गए, अल्लामा जफरुद्दीन भी बैठ गए। जो भी देखता कहता आप यहां जमीन पे बैठे हुए हैं? कहा जाओ अपना काम करो, अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नकी है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी दावत नकी है। आला हजरत का किरदार मुलाहिजा करो। आज अगर करीब दावत देने के लिए आ जाए, हम बेटे को भेज के कहते हैं जा फला की दावत में चला जाना, अब्बा जी आप चले जाओ। कहा मैं क्या करूंगा जा करके, कमजोर सा बंदा है, तू पर्दा उतार के आ जा। अगर अमीर की दावत होती है हम गाड़ी में सज के बैठ के जाते हैं, विधायक की दावत है, नेता की दावत है, इसलिए हम खुद कोट पैंट पहन के जाएंगे। आओ अमीर आके बरेली का अमीर देखो, ये वो अमीर नहीं है जो अगरबत्तियों से अमीर बना के, ये वो अमीर नहीं है जो चादरों से अमीर बना के, ये वो अमीर है जिसकी जायदाद आप देखोगे तो रामपुर से लेकर के बदायूं तक जिसके बागात नजर आते हैं, बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर तक जिसका जमींदाराना नजर आता है, उस साथ को अहमद रजा कहा जाता है। एक यतीम के दरवाजे पर तनखा बैठा हुआ है और याद रखिएगा जो साथ वाले देखते थे आप यहाँ इजाजत हो तो हम बैठ जाएं, कहा ना तुम्हारी दावत नहीं है। आज यतीम ने बुलाया है, इंतजाम तो हम दो का होगा, तुम्हें कैसे बुला लिया जाए? हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ अगर बेटी वाला आपको शादी में दावत दे के चला जाए तो जितनों की दावत हो उतने की जाना, यार दोस्त को लटका के ना ले जाना, एक की दावत पे तो नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो तेरे एक के बढ़ जाने से किसी गरीब की इज्जत का जनाजा निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी दो रोटी ज्यादा बांध लेने से किसी गरीब की जिंदगी भर के लिए बेटी को ससुराल में ताना मिलने लग जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि किसी गरीब ने दावत दी है, उसकी बेटी की रुखसती है, खाना खाने जाना है, आधी रोटी घर खा के जा, आधी गरीब की दस्तरखान पे खा ले। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तेरी आधी रोटी की वजह से यहाँ गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करके दिखा देगा। ये भी एक अमल हासिल करो इमाम अहमद रजा, ये भी सिखाया जा रहा है कि दावत जिसकी हो वही बैठे, वही बैठे जिसकी दावत हो, जिसकी ना हो वो दावत में ना जाए, वो दावत में ना जाए। और ये और डोंगे के डोंगे फेंकने वालों, टेबल के नीचे लाखों के खाने में आग लगाने वालों, पढ़ो आला हजरत को। आला हजरत दावत में गए तो लोकी शरीफ बनी थी, सरकार को लोकी शरीफ पसंद थी तो मेरे इमाम अहमद रजा को भी पसंद थी। पूछा गया क्या खाना पसंद करेंगे? आपने फरमाया मुझे हुजूर की पसंद वाली ग़िज़ा पसंद है। का लौकी बना लेना, लौकी बनी थी, आला हज़रत ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। और जानते हो, सुनिएगा, शोरबा पीने की तबीयत हुई, फरमाया मकान मालिक को बुलाओ, साहिब खाना को बुलाओ, साहिब खानों को बुलाया। आप फरमाते इजाजत हो तो मैं थोड़ा शोरबा पी लूं। कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो 156 से ज्यादा उलूम का महारत है।
وہ اجازت لے لا، اجازت ہو تو شوربہ پی لوں، یعنی کہ دو گھونٹ بھی چاہیے کھانا کی مرضی کے بغیر میرا امام نہیں پی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شوربہ بنا روٹی سے کھانے کے لیے، جی بے شک. پینا اس کا وضع کے خلاف ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے بنا اجازت پینا پسند نہیں کیا. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں دعوتوں میں جا کر کے ڈونگے پھینک دینے والوں کا یہ بوٹی پسند نہیں، یہ بوٹی پسند نہیں، یار زبان کو لگام لگا لے کہ تجھے کیا پتا ہے جہاں تو کھانا کھانے کے لیے آیا ہے تیری نظر میں یہ 6 گھنٹے کی محنت ہوگی، تیری نظر میں 3 گھنٹے میں بنا ہوا کھانا ہوگا، لیکن جا اسی پنڈال کے کسی کونے پہ نظر ڈال کے دیکھ، ایک کونے میں لڑکی کا باپ منہ سہم کے کھڑا ہوگا، کبھی برات دیکھتا ہوگا، کبھی آسمان دیکھتا ہوگا، دل میں کہتا ہوگا مالک میں نے 18 سال کی کمائی جھونک دی ہے، میں نے پوری زندگی کی مزدوری لگا دی ہے، اے میرے پروردگار جو میں رتی رتی جوڑ کر کے رکھتا رہا آج اس پیسے کا کھانا لے کے آ گیا ہوں. اے میرے پروردگار تو جانتا ہے جب دنیا میں بیٹی آئی تھی میں نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا، میری بیوی ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی سردار پورا گھر تیرے سہارے چلتا ہے، اگر دودھ نہیں پیے گا کمزور ہو جائے گا، گھی نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا. اے میرے مالک تو گواہ ہے میں نے بیوی سے کہا تھا اب گھی دودھ میں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پیسے کو بچا کے رکھنا شروع کر دے. اللہ نے بیٹی دے دی ہے اب اس پیسے کو بچا کے رکھ. وہ مجھ سے کہتی تھی کمزوری آ جائے گی، میں نے کہا نہ اب میں دودھ سے طاقتور نہیں بنوں گا، میں گھی سے طاقتور نہیں بنوں گا. میری بیوی نے کہا تھا بتا پھر طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس دن میں نے کہا تھا جس دن اسے عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت میں معاشرے میں سب سے زیادہ طاقتور کہلاؤں گا. کہا میرے مالک میں نے آج تک جوڑ کے رکھا تھا 18 سال کی کمائی لگا دی ہے. وہ ڈونگے پھینکنے والوں خدا کے واسطے اپنے پیٹ کا نہیں آخرت کا نہیں غریب کی عزت کا خیال کیا کرو. تم نہیں جانتے ہو اگر سینکڑوں لوگ کھا کے چلے جائیں ایک براتی کو اگر ایک روٹی کم پڑ جائے پوری زندگی غریب کی بیٹی کو یہ تانے دیے جاتے ہیں تیرے باپ کی اوقات کھانا کھلانے کی نہیں تھی، ایک براتی بھوکا آ گیا تھا. اور یاد رکھو پہلی بات تو اسلام میں برات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر چاہ بھی رکھے ہو تو غریب کی عزت سے نہ کھیلو. کسی کا کھانا کھا کے برائی نہ کرنا. وہ کھڑا کے غریب بیٹی کا باپ ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا کہ ڈرتے ڈرتے پوچھتا کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی، اسے ڈر لگتا کہ کہیں سمجھی ناراض نہ ہو جائے، کہیں داماد کو غصہ نہ آ جائے، یہاں بیٹی کو کانٹا چبھ جائے. باپ تڑپ جاتا ہے یہاں بیٹی کو بخار آ جائے، باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے، وہ اس ڈر سے کانپ رہا ہے اگر ایک روٹی بھی کم پڑ گئی میری بیٹی کو روز تماچے لگیں گے، روز گالیاں ملیں گی. یہ سوچ کے کونے میں کھڑا رو رہا ہے. جا اس کے قریب جا کے کھڑا ہو جا، اگر وہ تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ پوچھ لے کھانا کیسا تھا، اگر نمک کم ہو تو برائی نہ کرنا، مرچ زیادہ ہو تو برائی نہ کرنا، کھانا کچا ہو تو برائی نہ کرنا، مزہ نہ ہو تو برائی نہ کرنا، بلکہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا واہ یار تو نے کمال کر دیا ہے، کیا کھانا بنایا ہے. میں نہیں جانتا تیرے دو جملوں سے تیرا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نے یہ دو جملے بول دیے خدا کی قسم ادھر کریم مسکرائے گا ادھر مدینے میں مصطفیٰ جانے رحمت مسکرائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ زندہ باد. بے شک ڈونگے نہ پہنچنا، آئے ہیں نہ کرنا. پڑھو اعلیٰ حضرت کو زور کا بھی اجازت لے کے پی رہے بے شک کیونکہ یہ بنا کھانے کے لیے تھا، پینے کے لیے نہیں بنا تھا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے جن کے اپنے گھر میں 8 دن میں ایک بار گوشت آتا ہے، وہ بیوی کو چھیچڑا چھٹا کے پھینکنے پہ ڈانٹ کے کہتے ہیں 200 روپے کلو ہے، 300 روپے کلو ہے، سارے پکا دے، گھر مرے کتے کھانے تیار ہو. اور غریب باپ کی بیٹی میں جو دعوتیں ملتی ہیں وہاں اچھی بوٹی کو بھی خراب کہہ کے پھینک دیتے ہو. قیامت میں خدا کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے، کون سا چہرہ دکھاؤ گا. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں. تھوڑی دیر کے بعد بچہ نکلا، آ گئے، کہا ہاں. اس نے پہلے لا کر کے دسترخوان بچھایا، پھر جانتے ہیں وہ پھر مکہ یا باجرے کی روٹی لایا اور چنے کا ساگ کا کھائیے. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے آدھی چپاتی وہ بھی گیہوں کی خوراک بتائی. کتنی؟ آدھی چپاتی.
तवज्जो सारे लोगों की। جی आधी चपाती बताई थी, वो भी गेहूं की। अल्लामा ज़फरुद्दीन कहते हैं, आज जब आला हजरत खाने के लिए बैठे, मैंने कहा हुजूर ये वो रोटी है जिससे डॉक्टर ने परहेज बताया। कहते आला हजरत ने आज आधी नहीं 1.5 रोटी खाई, 1.5 रोटी खा के उठे। मैंने पूछा हुजूर ये जहर है आपके लिए, आपने 1.5 खा ली? कहा मैंने इतना कहा उनकी आंख में आंसू आ गए। का ज़फरुद्दीन अपनी तबीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं? का मैं 2 लुकमे भी खा लेता तो गरीब की दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन उसका दिल टूट जाता, शायद मेरे घर का खाना अच्छा नहीं लगा, घर का खाना अच्छा नहीं लगा। अहमद रजा ने आज पेट भर के रोटी खाई है। तबीयत को तबीयत का मालिक जाने। मैंने पढ़ा है, आका ने फरमाया है, जो गरीब को मुस्कुराहट दे देगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। का गरीब मुस्कुरा दिया है, अहमद रजा की इसी में ईद हो गई। سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے واہ واہ इसे मत मेरे नबी ने कहा, जो गरीब को मुस्कुराहट देगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। कहा मैंने हुजूर की सुन्नत समझ करके गरीब के लिए मैंने रोटी खाई है। कहा अगर मैं कम खाता तो गरीब का दिल टूट जाता, और मेरे नबी ने कहा है लोगों गरीबों का दिल न तोड़ना, मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं, मोहम्मद दिल जोड़ने के लिए आया है। एक एक अदा पे मसलक आला हजरत है, एक एक आदत मसलक आला हजरत है। आप सभी से गुजारिश है कि सिर्फ नारे पे मसलक नहीं ठहरना चाहिए, हमारे किरदार में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे अफआल और अहवाल में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे तौर तरीकों में भी मसलक नजर आना चाहिए, और मसलक की शान से झलकना चाहिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी, नाजे दवा उठाएगी। बस आखिर में मैं हुक्म हुआ था मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। तैयार है सुनने के लिए? कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तौहीद भाई सुनेंगे? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। जहां लगा दे कमी तवज्जो है सारे लोगों की। मेरे भाइयों ने कहा था शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना। ऑपरेटर साहब अभी से इको भी दे दो थोड़ा सा और आवाज भी दे दो। है ऑपरेटर साहब बैठे भाई? साउंड बहुत अच्छा आपका बोल रहा है, बस थोड़ा सा इको दे दे, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। मेरे कमेटी के अफराद ने भी कहा था, अहबाब ने भी कहा था, और कुछ लोगों ने कहा था, हमारे गालिबन तलबा थे का बहुत दूर से सिर्फ शजरे के लिए आए, है ना? तो जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। इतनी कंजूसी ना करो कि मौलवी फिर थक जाए। है हमारी थकन जो है ना, मुर्ग मुसल्लम और बकरो और चिकन मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दें कि कल के जलसे में भी काम आ जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, मेरा जी चाहता है कि फजर तक तकरीर कर ले, कर ले फजर तक, ज्यादा नहीं है, बस 2 घंटे 1.5 घंटे का मसला रह गया। सुनेंगे फजर तक, है ना? सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, سبحان اللہ धोखा न दीजिएगा, है ना? हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह कहिए, कहीं ऐसा ना हो आप हाथ उठाना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए, कल का जलसा कराने वाले फिर चक्कर में आ गए, मौलवी से बढ़ गया कल कोई गरीब। ठीक है ना? बोल सकते हैं जोर से सामने वाले भाई। तो कोई बात नहीं, मुझे खुद भूख नहीं लगी थी, इन्होंने कहा था खाना है कि मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा कि अभी हमारे अब्दुल कादिर भाई ने नहीं खाया, वो बाद में खाएंगे। तो मैंने कहा जब इतना बड़ा आदमी बाद में खाएगा तो छोटा भी बाद में खाएगा। 6.5 फीट से कम नहीं होंगे मगर ना पड़ा, इसलिए बहुत बड़े कह दिया मैंने। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? बोल सकते बेटे सर पे ज्यादा ये वो लगाते हाथ जिन्हें सर्वाइकल होता है। ठीक, अल्लाह बीमारियों से महफूज रखे, सबको शिफा अता करे। इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे, बड़ी अच्छी तरबियत की है। बड़े बड़ों को नींद आ गई होगी, छोटे छोटे बैठ के बता रहे कि हम यहाँ किसी दुनिया वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए बैठे हुए, जो हुजूर के लिए बैठे हैं, वो बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे ठीक है ना? मैं अगर इन बच्चों से पूछूंगा क्यों बैठे हुए हैं, तो ये बच्चे भी यकीनन यही कहेंगे
यहाँ पे बिरयानी के लिए नहीं है, तसले के लिए नहीं है, इसलिए बैठे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक, नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती अहमद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए, बैठ जाइए, नहीं बैठे तो फिर तकरीर शुरू कर दूंगा।